अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप टिकटॉक के प्लगइन की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने टिकटॉक के प्लगइन की सेटिंग नहीं की तो आप ये सेटिंग कर दें, इससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। इनको डाउनलोड करने के तरीके के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम है शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले टिकटॉक प्लगइन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले है रीजन, मतलब आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रखा है और अब ये जो टिकटॉक है मुझे पाकिस्तान की ही रील्स दिखाएगा। मैं यहाँ पर लॉन्च टिकटॉक पर क्लिक करूँगा, ये जो रेड बटन है, और इस तरह मैं टिकटॉक पर चला जाऊँगा। ये देखें जी, ये जो है ये मुझे पाकिस्तान की जो रील्स हैं वो ही दिखाएगा। अब वापस आ जाते हैं। अगर मैं इस रीजन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट, इसको ओके कर देंगे तो अब क्या होगा, ये मुझे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट दोनों की रील्स दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद है जी फोर्स रीजन मूड। इसका ये कि आप जिस रीजन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ये उस किस्म की ही रील्स आपको दिखाएगा। अगर आप रील्स को अपलोड करते हैं उसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन उसमें एरर नहीं देगा। और उसके बाद है जी रिमूव वीडियो वाटरमार्क्स। अगर आप जब कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं तो वहाँ पर टिकटॉक का जो वाटरमार्क्स है वो आ जाता है। अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आप इसको ऑन कर दें। इसी तरह ही हमारे पास है रिमूव पिक्चर वाटरमार्क्स। अगर आप कोई पिक्चर या वीडियो किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन कर दें। उसके बाद है रिमूव गिफ्ट वाटरमार्क्स। अगर आप किसी कोई गिफ्ट जो है डाउनलोड किया है या उसको शेयर करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर टिकटॉक का वाटरमार्क्स ना आए तो आप इसको भी ऑन कर दें ताकि वो टिकटॉक का वाटरमार्क्स रिमूव हो जाए। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, अब आप यहाँ पर आ जाएं डाउनलोड म्यूटली। जब आप कोई वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो वो वीडियो आपके पास विदाउट साउंड, जो उसके बैकग्राउंड पर साउंड है वो आपके पास इजीली जो है वो डाउनलोड हो जाएगी अगर आप इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद है जी रिमूव टाइमलाइन एड्स है, यानी ऊपर छोटे छोटे से ऐड चल रहे होते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये जो है एड्स जो हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। उसके बाद है जी यहाँ पर रिमूव डिस्कवर बैनर एड्स। जो बैनर एड्स टॉप पर आ रहे होते हैं अगर आप इसको भी ऑन कर देंगे तो बैनर एड्स भी नहीं आएंगे। इसके बाद है जी रिमूव डिस्कवर ट्रेडिंग एड्स। अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग एड्स भी ना आए तो आप इसकी सेटिंग को भी ऑन कर दें ताकि आपके पास एड शो ना हो। अब यहाँ पर जो ये है डुएट और स्विच, ये जो दो ऑप्शंस हैं ये अंडर 18 के लिए हैं। जो 18 साल से कम एज के हैं उनको यहाँ पर किसी किस्म के भी ऐसे मवाद नहीं दिखाया जाएगा जो उनके लिए गैर मुअस्सर हो। किड्स की जो रील है वही शो होंगी, इसको आप ऑन ही रखें। उसके बाद है जी रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड, मतलब जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप उसको जंप करना चाह रहे हैं या उसके पार्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। आप इसको ऑन कर दें तो आप उसके पार्ट्स को जंप करके भी देख सकते हैं। जहां से आपने जो चीज़ देखनी है वो इजीली उस वीडियो में से देख सकते हैं। उसके बाद है जी प्ले बैक स्पीड। प्ले बैक स्पीड जो है आप कितनी रखना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती हैं तो आप वहाँ पर इजीली क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1.0। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद इसको ओके कर दें। उसके बाद है जी आपके पास स्टॉप प्लेइंग इन लूप्स, मतलब जब कोई रील जो है वो मुकम्मल तौर पर चल जाती है या जब उसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद टिकटॉक आपको दोबारा से वो रील रिपीट नहीं दिखाएगा। आप इसको ऑफ कर दें। उसके बाद है जी क्लियर डिस्प्ले, यानी टिकटॉक जो पोस्ट आप कैप्शन करते हैं
اس کا انٹرفیس پہ جو بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ مکمل طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کلیئر ہو جائیں تو آپ اس کو آف کر دیں۔ اس کے بعد ہے جی ریموو لائیو اسٹریم، آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہ لائیو اسٹریمنگ جو ٹائم لائن ہے یہ آپ کو شو نہیں کرے گا، آپ اس کو آف کر دیں۔ اس کے بعد ہے جی ہائڈ لانگ پوسٹ، آپ اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے جی صرف جو 120 سیکنڈ سے اوپر کی ویڈیو ہیں وہی آپ کو یہ دکھائے گا، اور 120 سیکنڈ ویڈیو ہیں اس سے نیچے جو ریل ہوگی وہ آپ کو شو نہیں ہوگی، تو آپ اس کو آف کر دیں۔ اس کے بعد جی آپ کے پاس کیپشن بلاک لسٹ، مطلب کسی ریل میں کوئی گالی آ گئی ہے، کس قسم کا ولگر ورڈ آ گیا تو یہ ایٹومیٹکلی آف ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے فونٹ سٹائل، جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو فونٹ سٹائل مل جاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو کس قسم کی رائٹنگ میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر وہ مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یو آئی کلرز، اس میں آپ کو کلرز مل جاتے ہیں، آپ اس کے کلرز کو چینج کر سکتے ہیں، پکچرز کے کلر کو بوٹم سے چینج کر سکتے ہیں، اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایڈ کر کے اس میں کلر چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ویڈیو ڈاؤن لوڈ لوکیشن، کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کہاں پر ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیچے ہے جی گف ڈاؤن لوڈ لوکیشن، یہ آپ کو گف کی بھی ڈاؤن لوڈ لوکیشن بتاتا ہے، اور اس کے بعد ہے جی پک ڈاؤن لوڈ لوکیشن، اور جب آپ کوئی پکچر جو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ اس کی کہاں پر ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان 3 ڈاٹس پر آتے ہیں، آپ ان 3 ڈاٹس پر کلک کریں، کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس تھیم آ جاتا ہے، آپ تھیم کو کلک کریں تو یہاں پر آپ کو اس قسم کی آپشن ملتی ہے۔ اگر آپ یہاں پر ڈارک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا انٹرفیس جو ہے پلگ ان کا ڈارک ہو جائے گا، آپ اس کو اوکے کر دیں، لے جی یہ ڈارک ہو گیا۔ آپ دوبارہ ان 3 ڈاٹس پر جائیں اور تھیم پر جائیں اور اس کے بعد آٹو سسٹم ڈیفالٹ کر دیں اور اس کو کلک کر دیں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں تو آپ کے پاس اس قسم کا انٹرفیس آ جائے گا۔ اس کے بعد ان 3 ڈاٹس پر جائیں، آپ کو یہاں پر فکس براؤزر لنک آ جاتا ہے، ایمرجنسی لاگ ان آ جاتا ہے، لانچ بٹن آ جاتا ہے، ٹیلی گرام چینل آ جاتا ہے، ہیلپ ود ٹرانسلیشن آ جاتا ہے، ری اسٹارٹ سیٹنگ آ جاتا ہے، ایکسپورٹ سیٹنگ آ جاتا ہے، امپورٹ سیٹنگ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سے اور بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس طرح آپ اپنے پلگ ان کی سیٹنگ کریں تو آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہو، اس کا بہت سا بینیفٹ بھی حاصل ہوگا۔ آئی ہوپ ویورز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔